एपिसोड 16। दफ्तर से फारिग होकर घर की तरफ रवाना होने के बजाय जूलियट ने करीबी बाजार का रुख किया और फलों के ठेले पर रुककर कुछ फल खरीदे। उसके बाद वो फूलों की दुकान पर पहुंची और बहुत देखभाल कर एक छोटा सा गुलदस्ता मुंतखब किया। आज वो फारूक के मिजाज पुरसी के लिए अस्पताल जाने का इरादा रखती थी और सुबह दफ्तर के लिए रवाना होते वक्त इस सिलसिले में जोसेफ को आगाह करके आई थी। साथ ही उसने रात का खाना भी तैयार करके रख दिया था। अगरचे उसे था कि खाना पका हुआ होने के बावजूद जोसेफ खुद से उसे खाने की जहमत नहीं करेगा। वो तो उसके बेहद इसरार पर भी मुश्किल से चंद ही लुक़्मे खाता था, लेकिन खाना तैयार होने की सूरत में उसे खुद की सहूलत रहती कि अस्पताल से वापसी में ताखिर भी हो जाती तो घर जाकर उसे किसी उलझन में ना पड़ना पड़ता और वो आसानी से जोसेफ को खाना खिलाने के साथ खुद भी जहरमार कर लेती। आजकल वो खाना जहरमारी तो किया करती थी, लेकिन इस अज़म के साथ कि अपने दुश्मनों के अंजाम तक हर हाल में जीना है, और जाहिर है जब जीना था तो जिंदगी की ज़रूरियात भी पूरी करना थी। फारूक की मिजाज पुरसी के लिए जाना भी इसकी ज़रूरत ही थी, लेकिन उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसने वज़ादारी का पूरा ख्याल रखा था और अपने महदूद बजट के बावजूद उसके लिए फलों और फूलों की खरीदारी की थी। उस काम से फारिग होने के बाद वो बस स्टॉप पर पहुंची और अपनी मतलूबा बस का इंतजार करने लगी। बसों की तादाद ज़्यादा ना थी, इसलिए मुसाफिरों को उनका खासा इंतजार करना पड़ता था। या दूसरी सूरत यह थी कि तांगे में जाया जाए, पर तांगे में जाने में खासा वक्त लग जाता था। चलने को तो टैक्सियां भी चलती थीं, लेकिन जाहिर है टैक्सी में सफ़र महंगा पड़ता था। उसके हिसाब से उसे अस्पताल पहुंचने में इतनी जल्दी ना थी कि वो महंगी सवारी इस्तेमाल करती। आने वाले वक्त में उसे किस किस्म के अखराजात दरपेश होते और कितनी रकम दरकार होती, इसका उसे दुरुस्त अंदाज़ा नहीं था। इसलिए मुनासिब यही था कि सोच समझ कर रकम खर्च की जाए। अपनी इसी सोच के तहत उसने बहुत सब्र से बस का इंतजार किया। दफ्तरी औकात के खात्मे की वजह से ये रश का वक्त था और आने वाली बस खासी भरी हुई थी, लेकिन उसे मालूम था कि अगली बस काफ़ी वक्फे से आएगी और वो भी ऐसी भरी हुई हो सकती है। इसलिए बगैर किसी झिझक के वो उसी बस में सवार हो गई। सारी नशिस्तें पुर थीं, इसलिए उसे एक हाथ से डंडा पकड़कर खड़ा होना पड़ा। उसके दूसरे हाथ में खरीदे गए फल और फूल मौजूद थे, जबकि अपने ज़ाती सामान का पर्स कंधे से लटका था। इस हालत में सफ़र करना अच्छा खासा मुश्किल था। उसे बार बार झटके लग रहे थे। वो बड़ी जद्दोजहद से अपना तवाज़ुन कायम रखे खड़ी हुई थी। ऐसे में उसे एक ज़ोरदार झटका लगा। ये झटका हरकत करती हुई बस या टूटी सड़क का नतीजा ना था, बल्कि कोई उसके शाने से टकराया था। उसने पलटकर टकराने वाले को देखा। वो 17-18 साल का नौजवान था, जिसके सर पर उलझे बालों का टोकरा सा रखा था और लिबास भी खासा शिकन आलूद था। वो जूलियट को अपनी तरफ मुतवज्जो देकर खवासत से मुस्कुरा दिया और अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए बड़े इत्मीनान से सॉरी बोल दिया। उसके इस अंदाज पर वो दांत किचकिचा कर रह गई, लेकिन जुबान से कुछ ना बोली कि हो सकता है बस को लगने वाले किसी झटके के बायस वो इत्तेफाकन उससे टकरा गया हो। लेकिन ठीक 2 मिनट बाद लड़के का कंधा फिर उसके कंधे से टकराया तो वो झंझलाकर उसकी तरफ पलटी। वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। जूलियट को इस बार भी खामोश रहना पड़ा और वो खुद दोबारा रुख फेर गई। इस बार लड़के का कंधा कोई 3-3.5 मिनट के वक्फे के बाद उससे टकराया और उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि वो ये हरकत जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि बस को लगने वाले झटके इतने शदीद ना थे कि एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा लड़का अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाता। इस बार उसने बहुत जारहाना मूड में पलट कर लड़के को घूरा। वो भी उसे ही देख रहा था। उसके घूरने का असर लिए बगैर वो बेतकल्लुफी से मुस्कुराकर दोस्ताना अंदाज में बोला, बम्बई की सड़कें बहुत खराब है। म्यूनिसिपल वालों को इनकी मरम्मत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल में सड़कों की मरम्मत से ज्यादा तुम जैसों के दिमाग का इलाज होना जरूरी है। उसने मुंह बनाकर कहा और फिर खिसक कर आगे खड़ी हो गई। ये जगह 2 औरतों के अभी अभी अपने स्टॉप पर उतरने की वजह से बनी थी। उसे जगह तब्दील करती देखकर लड़का मुस्कुराया, लेकिन खुद अपनी जगह से हरकत में ना आया। जूलियट भी उसकी तरफ से ध्यान हटाकर आगे देखने लगी। मतलूबा स्टॉप आने पर वो बस से उतर गई। उतरते हुए उसकी नज़र खुद ब खुद बस के पिछले दरवाजे पर गई और उसने ये देखकर एक गहरा सांस लिया कि वो लड़का भी उसी स्टॉप पर उतर गया है। अब मालूम नहीं कि उसकी मंजिल भी यही थी या वो उसके पीछे पीछे उतरा था। अगर वो उसके पीछे उतरा था तो वो उससे ज़्यादा खौफजदा नहीं थी। वो शक्ल से एक ऐसा सड़क छाप और आवारागर्द शख्स नजर आ रहा था जो मुंबई की सड़कों पर आम फिरते नजर आते हैं और लड़कियों को छेड़ने और उन्हें थोड़ा सा खौफजदा कर देने से आगे कुछ नहीं कर पाते। उसके पीछे आने वाला लड़का तो उम्र में भी उससे कम था और वो एक नौमय लड़के से डरने वाली नहीं थी। चुनाचे बेनियाजी से अस्पताल की इमारत की तरफ बढ़ गई। अंदर पहुंचकर उसने मालूमाती काउंटर का रुख किया। वहां से उसे उस शोबे का इल्म हो गया जहां फारूक जैसे पेशेंट को रखा जाता है। उस शोबे की तरफ बढ़ते हुए भी उसने लड़के को अपने पीछे पाया और थोड़ी सी उलझन महसूस करने लगी। वो खासा ढीठ मालूम होता था जो अंदर तक उसके पीछे चला आया था। बहरहाल उसने उसे एक बार फिर नज़रअंदाज किया और शोबे के मालूमाती काउंटर से फारूक के मुतालिक मालूमात हासिल करने लगी। मिस्टर फारूक, हेड इंजरी। वो तो डिस्चार्ज हो गया, अभी को 10 मिनट पहले इधर से गया है। इस्तकबालिया पर मौजूद फरवा जिस्म की 35-40 साल औरत ने उसे इत्तला दी। ओह खैर कोई बात नहीं, मैं उनसे घर जाकर मिल लूंगी। कैसे मिल लेगा? वो तो हॉस्पिटल से निकलकर सीधा रेलवे स्टेशन गया है। उधर से वो शिमला जाने को मांगता है। डॉक्टर लोग ने उसे इलाज के लिए पहाड़ पर जाने को सजेस्ट किया है, इसलिए उसका फादर हॉस्पिटल की एक नर्स हायर करके उसे अपने साथ सीधा शिमला ले गया है। वो यहाँ से सीधा शिमला जाएंगे? हमको तो ये इन्फॉर्मेशन मिला, अपना कैथी ने बताया था।
وہ مسٹر فاروق کو لک آفٹر کرنے کے واسطے اس کے ساتھ گیا ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ انفارمیشن. جولیٹ نے مسکرا کر خاتون کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کوشش میں اس کے ہونٹ محض کھنچ کر رہ گئے. فاروق سے اس کا کوئی قلبی تعلق نہیں تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے تڑپتی, لیکن اس سے ملاقات نہ ہونے پر اسے مایوسی ضرور ہوئی تھی کہ وہ اسے جو حاصل کرنا چاہتی تھی وہ حاصل نہ کر سکی. وہ بہت تھکے تھکے انداز میں چل رہی تھی. پھول تو اپن کو بھی بہت پسند ہے, تمہارا پیشنٹ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, تم یہ پھول اپن کو بھی دے سکتی ہو, اپن بھی تم کو دیکھ کر ایک دم ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہے. بے دھیانی سے چلتے ہوئے وہ اپنے بالکل قریب سے سرگوشی سن کر چونک پڑی. اس کے دائیں جانے بالکل ساتھ ساتھ چلتا لڑکا وہی تھا جو بس میں بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہا تھا. اس نے لڑکے کو اپنے پیچھے پیچھے اسپتال میں بھی آتے دیکھا تھا, لیکن فاروق سے ملاقات نہ ہونے پر وہ اس بری طرح الجھ گئی کہ اس پل اسے پھلا بیٹھی. اب جو لڑکے نے اسے مخاطب کیا تو اسے دیکھ کر اس کے اندر تیش کی ایک لہر دوڑ گئی. شٹ اپ, گیٹ لاسٹ فرام ہیئر, ورنہ میں پولیس کو کمپلین کر دوں گی. پولیس والا سالا اپن کا کیا اکھاڑ لیں گا؟ ماں کی گود سے نکل کر اپن سیدھا تھانے میں گیا تھا. آکھا شہر کا پولیس والا سے اپن کی یاری ہے, تم پولیس سے اپن کا کمپلین کرے گا تو وہ اپن سے بولے گا کہ چھوکری کو اپنے ساتھ شیئر کرنے کا اچار لی. وہ آنکھ کا کونا دبا کر لفنگے پن سے بولا تو جولیٹ اپنے اشتعال پر قابو نہ پا سکی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا. تھپڑ کھا کر چند لمحے کے لیے تو وہ بھونچنگ کر رہ گیا, پھر گال پر ہاتھ رکھے جولیٹ کو حیران نگاہوں سے گھورتا رہا. پھر اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے اور وہ بے پناہ غصے میں نظر آنے لگا. اس کے غصے کو خاطر میں نہ لا کر جولیٹ نے دنتناتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے. وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا. اے سالا چھوکری لوگ, تم چارلی کو تھپڑ مار کر ایسے کدھر جاتا ہے؟ اپن تم کو اس تھپڑ کا مزہ چکھائیں گا. یہ کہتے ہوئے اس نے جولیٹ کا بایاں بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا. جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ جولیٹ کے ہاتھ میں موجود پھل اور پھول گر پڑے. گرنے سے پھلوں کا تھیلا کھل گیا اور اس میں سے پھل نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے. اس سارے منظر نے کئی لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی, لیکن اس سے قبل کے کوئی دخل اندازی کرتا چارلی نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر ایک کھٹکے کے ساتھ کھول لیا. چاقو دیکھ کر لوگوں کے بڑھتے قدم رک گئے. سالا کسی نے بیچ میں ٹانگ اڑایا نا تو اپن اس چھوکری کا گلا کاٹ دے گا. تمام لوگوں نے اپنے قدم مزید سکیڑ لیے. جولیٹ نے بھی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے محسوس کی. وہ جس لڑکے کو عام سے آوارہ گرد سمجھی تھی وہ باقاعدہ گنڈا نکلا. کیا چاہتے ہو تم؟ اپنے جسم میں دوڑتی خوف کی لہر پر قابو پا کر اس نے سخت لہجے میں پوچھا. تم کو اپن کے ساتھ چلنا ہوگا, تم سے اس تھپڑ کا حساب لینے کے بعد ہی اپن تمہیں چھوڑے گا. یہ جواب دیتے ہوئے جولیٹ کے جسم پر رینگتی اس کی نگاہوں میں جو غلاظت تھی اس نے جولیٹ کو کپ کپا کے رکھ دیا. تم مجھے جان سے مار دو لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. اپن کو تیری جان لے کر کیا کرنا ہے؟ تو نے اپن کا انسلٹ کیا, اپن بھی تیرا مٹی پلیت کرنے کو مانگتا ہے. تو شرافت سے اپن کا بات نہیں مانے گا نا تو اپن بھی ادھر کھڑے کھڑے تیرا کپڑا پھاڑ ڈالے گا. اس نے واشکاف لہجے میں اعلان کیا تو پہلی بار جولیٹ کو اندازہ ہوا کہ وہ قدرے نشے میں بھی ہے, اور شاید نشے نے اس کی ہمت کو اتنا بلند کر رکھا تھا کہ وہ آس پاس موجود پبلک کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا تھا. اپنے ناپاک عزم کا اظہار کرنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر پھرتی سے جولیٹ کے گلے میں پڑا اسکارف کھینچ کر دور پھینک دیا. جولیٹ نے ایک چیخ مار کر ابھی تک اس کے شکنجے میں جکڑے اپنے بائیں بازو کو چھڑانے کی کوشش کی, لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی. جولیٹ کا بازو چھوڑنے کے بجائے اس نے پہلے اسے 2-3 جھٹکے دیے, پھر اس کے بلاؤز کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. اس کا ہاتھ گریبان سے چند سینٹی میٹر کے فاصلے پر ہی تھا کہ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور بری طرح چیختے ہوئے اس نے اپنے بازو کو جھٹکا دیا. اس کایا پلٹ پر حیران جولیٹ نے اس کے بازو پر نظر ڈالی تو اس کی قمیض کی آستین خون آلود نظر آئی اور فوراً ہی بازو میں کھبا چاقو بھی نظر آ گیا. کیوں سالا ٹپوری لوگ, یہ ادھر کیا تماشا لگا رکھا تھا؟ ابھی وہ پوری طرح صورتحال کو سمجھ بھی نہ سکی تھی کہ لوگوں کے ہجوم سے ایک شخص آگے آیا اور چارلی کو گھورتے ہوئے بولا, تم کون ہے؟ بظاہر چارلی نے دبنگ بن کر اس سے سوال کیا, لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ خوفزدہ ہے. اپن کا نام جونی ہے اور یہ چھوکری اپنے ربن دادا کے محلے کی ہے. تیرا ہمت کیسے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا؟ ربن دادا کا نام سن کر چارلی کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور سارا نشہ حیران ہو گیا. وہ ہکلاتے ہوئے صفائی دینے والے انداز میں بولا, اپن کو خبر نہیں تھا استاد کہ اس میں اس لوگ کا ربن دادا سے ریلیشن ہے. اپن تو اس سے ایسی چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا, پر اس نے سالا چارلی کے منہ پر چماٹ مار دیا. تھپڑ کھا کر اپن کا بھیجا گھوم گیا, اس لیے غلطی ہو گیا. بمبئی کا ایسا کون سا گنڈا تھا جو ربن کی حیثیت کو نہیں پہچانتا تھا, اور چارلی جیسے 3rd کلاس گنڈے تو اس کے مقابل کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اس لیے وہ فوراً بھیگی بلی بن گیا. آئندہ ایسا غلطی ہونے کو نہیں مانگتا ہے. آگے سب شریف ومن کو اپنا مدر سسٹر سمجھنا. مستی کرنی ہو نا تو ادھر کوٹھے والیوں کے پاس جانا. اپن نے پھر تیرے کو حرکت کرتے دیکھا نا تو چاقو سیدھا دل میں اترے گا. جانی نے اس کے بازو سے اپنا چاقو کھینچا اور اسی قمیض سے صاف کرنے کے بعد بند کر کے جیب میں رکھ لیا. خود چارلی کا اپنا چاقو تو کب کا ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا اور آس پاس بکھرے پھلوں میں سے ایک سیب میں پھنسا ہوا تھا. تیرے جیسے ٹپوریوں کا چاقو بس فروٹ کاٹنے کے لائق ہی ہوتا ہے. ایسے چاقو کو آگے کبھی پبلک میں نکالنے کا مسٹیک مت کرنا, ورنہ تیرا ناک ہی کٹ کر گر جائے گا سالا.
चार्ली की मजाल नहीं थी कि उससे आंख मिला पाता। वो बस अपने बाजू के जख्म को हाथ से दबाए बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त फिजा में पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज गूंजी और पुलिस वालों को अपना यार करार देने वाला चार्ली मतोहिश नजर आने लगा। मुमकिन है कि वो वहां से भागने की कोशिश करता, लेकिन जानी ने डपट दिया, भागने का नहीं है हीरो, अपन तेरी गारंटी लेता है। नाचारों से अपनी जगह खड़ा रहना पड़ा। जूलियट भी पूरी तरह सूरत हाल पर अंगुश्ते बदंदा जहां की तहां खड़ी रह गई। जानी को उसने रब्बन के अड्डे के एक फर्द के तौर पर पहले ही शनाख्त कर लिया था। उसके नाम से अगरचे उसे वाकफियत नहीं थी, लेकिन गली में आते जाते देख चुकी थी और ख्याल था कि जब वो अस्पताल में दाखिल थी तो शायद तब भी ये बंदा वहां आया था। तू इधर के लफड़ा कर रहा जानी? अस्पताल मैनेजमेंट ने पुलिस स्टेशन फोन करके कंप्लेन किया कि इधर अस्पताल में कोई गड़बड़ी है। पुलिस की गाड़ी आकर रुकी तो लोगों का रश खुद ब खुद छटने लगा। गाड़ी से एक सिपाही के साथ बरामद होने वाला थानेदार जानी को पहचानकर सीधा उसके पास आया। आप देर से पहुंचा माई बाप, अब इधर सारा लफड़ा निमट गया है। जानी ने कुछ मजाकाखेज अंदाज में थानेदार की बात का जवाब दिया। पर लफड़ा था क्या? ये साला लोग अपनी सिस्टर को छेड़ रहा था, अपन ने इसको लेसन दे दिया कि ऐसा मिस्टेक का क्या पनिशमेंट होता है। अब इधर सब सेट है। प्यारे लाल, बिठा माई के लाल को गाड़ी में, थाने ले जाकर इसको इस मस्ती का मजा चखाते हैं। जाने दो साहब, अभी इसको काफी सबक मिल गया, आगे कुछ उल्टा सीधा करते देखो तो फिर उल्टा लटका देना। जानी ने सिफारिश की। तेरे बोलने पर छोड़ देता हूँ, तू ये बता दादा का क्या हाल है? एकदम फर्स्ट क्लास, अभी अपने शहजादे के साथ शिमला जाने को निकला है। यह थानेदार बंबई के उन लोगों में से था जिनके साथ रब्बन की अच्छी सलाम दुआ थी और वर्डे से बाकायदगी से जाने वाले भत्ते को हलाल करता था। मैंने सुना था कि फारूक उस्ताद को हेड इंजरी हो गया और वो अस्पताल में एडमिट है। इस दौरान में थानेदार के साथ आने वाला सिपाही हुजूम को मुंतशिर कर चुका था। जानी से गुफ्तगू करते थानेदार ने इशारे से चार्ली को भी वहां से चले जाने की इजाजत दे दी। वो फौरन ही अपना बाजू दबाए वहां से सरक गया। दादा फारूक उस्ताद का इलाज कराने के वास्ते शिमला गया। डॉक्टर ने उसे हिल स्टेशन ले जाने को सजेस्ट किया था। जूलियट ने चाहा कि वो भी वहां से रवाना हो जाए। खासा वक्त हो गया था और उसे घर जाकर जोसेफ को भी देखना था। अभी रुको सिस्टर, अपन खुद तुम्हारे साथ चलेगा। जानी ने इसका इरादा भांपकर उसे रोक लिया, फिर थानेदार से इजाजत लेकर उसके साथ अस्पताल से बाहर आ गया। आप इधर क्या करने आया था मिस? मैं मिस्टर फारूक की मिजाज पुरसी के लिए आई थी। वो तो मिले नहीं, पर ये गुंडा तंग करने लगा। थैंक गॉड कि आप आ गए, वरना आज एक बार फिर मेरा तमाशा बन जाता। अपन बस इत्तेफाक से डर रह गया। दादा और फारूक उस्ताद स्टेशन के लिए निकला तो गाड़ी में अपन के लिए जगह नहीं बची। दादा बोला, जानी अब स्टेशन आने को छोड़ और यहीं से फारूक को गुड बाय बोलकर अड्डे चला जा। अपन को दादा का हुक्म तो मानना ही था, पर इधर हॉस्पिटल में एक जानने वाला दिखाई दे गया और उसकी तबीयत मालूम करने में थोड़ी देरी लग गई। उससे फारिग होकर बाहर निकला तो साला गुंडा लोग को आपसे मिसबिहेव करते देखा, फिर अपन को मैदान में कूदना पड़ा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मिस्टर जानी, आपने सचमुच मेरी बहुत हेल्प की। बम्बई का माहौल बहुत खराब हो गया है। कोई औरत खाने कमाने अकेली घर से बाहर निकले तो मुश्किल में पड़ जाती है। मेरे पास अभी को हथियार होता ना तो मैं इस गुंडे को मजा चखा देती। बहुत अचानक उसके जहन में ख्याल आया था कि फारूक नहीं मिला तो क्या हुआ, वो जानी से भी हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकती है। चनाचे इसी सिलसिले में तमहीद बांध रही थी। नो सिस्टर, वेपन बहुत डेंजरस होता। वेपन सिर्फ उस आदमी को रखना मांगता जो सेल्फ कंट्रोल जानता हो। अनाड़ी पर्सन के लिए तो ट्रबल बन जाता है। आप ऐसा कभी सोचना भी मत। कैसे ना सोचो, मेरे साथ जो हुआ वो सबको मालूम है और आज आपने भी देख लिया कि मैं कैसी मुश्किल में पड़ गई थी। अगर आप ना जाते तो मेरा क्या होता? वो सब तो ठीक है, पर अपना दिल नहीं मानता कि आपके पास वेपन हो। जानी अब भी मुखालफत पर कायम था, लेकिन लहजा जरा कमजोर पड़ गया था। दिल नहीं, दिमाग से सोचो मिस्टर जानी, मैं एक तन्हा औरत हूँ। आपने मेरे फादर का हाल देखा है ना, वो तो जीते जी मर चुके हैं। ऐसे में मुझे खुद ही अपने डिफेंस के लिए कोई इंतजाम करना चाहिए या नहीं? घर से बाहर निकलना तो मैं छोड़ नहीं सकती। कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी कहाँ से? यू आर राइट, पर वेपन, मैं हथियार अपने डिफेंस के लिए रखना चाहती हूँ, कोई कत्लो गारत के लिए नहीं। अभी आपने मुझे सिस्टर बोला है ना, तो क्या अपनी सिस्टर की आप इतनी भी हेल्प नहीं करेंगे? उसने अपना लहजा और भी रिक्कत आमेज कर लिया। क्या मतलब? उसके अल्फाज पर जानी बौखला गया। वो तो उसके अपने पास हथियार रखने के ख्याल के सिलसिले में बहस कर रहा था और वो उल्टा उससे ही मदद मांग रही थी। आई मीन कि आप ही वो शख्स हैं जो मुझे कोई हथियार प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मुझे सिस्टर बोला है और सिस्टर के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों वहीं लबे सड़क खड़े एक दूसरे से उलझे हुए थे। जूलियट के बेहद इसरार और लव सिस्टर की गिरदान से जानी खासा नरम पड़ चुका था और उसे वो अपना घर याद आ गया जिसे वो बरसों पहले छोड़कर आ गया था। उस घर में उसकी माँ थी जो जालिम शौहर की अय्याशियों और बच्चों का पेट भरने के लिए धंधा करती थी। माँ के कर्बनाक माजी के साथ ही उसे ख्याल आया कि इतने बरसों में यकीनन माँ की जवानी ढल गई होगी और उसकी बहनें सने बलूगत में दाखिल हो चुकी होंगी। जिस माहौल में वो रहती थीं वहां इस बात का पूरा इम्कान था कि उसकी बहनें भी उसी जहन्नुम में धकेल दी गई होंगी जिसमें उसकी माँ बरसों जली थी, क्योंकि पेट का दोज़ख भरने के लिए आदमी बाकी हर जहन्नुम को कबूल करने पर तैयार हो जाता है।
जूलियट ने उससे अपनी मजबूरी बयान की थी कि वो जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए कमाने की खातिर घर से बाहर निकलने पर मजबूर है। पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे कोई उल्टा सीधा काम करने की तो जरूरत थी नहीं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ के मसले से दो चार थी। अगर उसके एक मामूली सा हथियार फराहम करने से उसे यह तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता तो इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं थी। किस सोच में पड़ गए ब्रदर? इस बार जूलियट ने उसे मिस्टर जानी के बजाय भाई कहकर मुखातिब किया। कुछ नहीं। जानी ने जेब से अपना चाकू निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये रख लो, पर अपन से प्रॉमिस करो कि इसका मिसयूज नहीं करेगा। बिल्कुल भी नहीं ब्रदर। जूलियट ने फौरन चाकू झपट लिया और उसे शोल्डर बैग में रखते हुए बोली, ये चाकू भी अच्छी चीज है, पर आप कोशिश करना कि मेरे लिए को गन अरेंज कर दो। गन यूज करना इजी भी होता है और उसका रोक भी ज्यादा पड़ता है। मैं आपको उसकी पेमेंट कर दूंगी। गॉड ब्लेस यू। कि तुम कैसा बात करता है? अपन को तो लगता है तुम सचमुच किसी का मर्डर करने का इरादा रखता है। जानी वहशतज़दा हो गया। ओह सो सॉरी, आप परेशान मत हो, मैंने तो ऐसी एक बात कह दी थी। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं। जूलियट का अंदाजा हुआ कि जॉनी को उस पर शक हो रहा है, तो वो फौरन ही अपने मुतालबे से पीछे हट गई, वरना डर था कि वो अपना चाकू भी वापस मांग लेगा, और वो इस चाकू की कारकर्दगी देख चुकी थी। खटकेदार ये चाकू पर्स में रखने के हिसाब से भी आइडियल था। हाँ, इस्तेमाल के लिए उसे मशक करना पड़ती तो उसका कोई मसला ना था। आगा की वापसी तक उसके पास वक्त था, इस अरसे में वो खासी मशक कर सकती थी। देख लो सिस्टर, कुछ उल्टा सीधा करने का नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो अपन को बोलो, अपन तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जॉनी उसकी तरफ से खटक चुका था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बहस को छोड़ो और घर चलने की करो, मुझे पहली देर हो गई है। ओके, तुम इधर रुको, अपन अभी उस टैक्सी वाले से बात करता है। जूलियट को वहीं रुकने का कहकर वो कुछ फासले पर खड़ी टैक्सी की तरफ बढ़ गया। उसकी तरफ नजरें जमा जूलियट ने धीरे से अपने पर्स को थपथपाया। फारूक की मिजाज पुरसी के लिए अस्पताल आना बेकार नहीं गया था और वो अपने मकसद में खासी कामयाब रही थी। पर्स में पड़े चाकू ने उसे दिलदार आगा से इंतकाम लेने के सिलसिले में मजीद पुरज़म कर दिया था। रेलवे स्टेशन का वही मखसूस माहौल था। कहीं सामान से लदे फंदे अयालदार लोगों की पौखलाहटें थी, तो कहीं कोई छड़ा छाट अपना बैग और बिस्तर बंद उठाए बेनियाजी से खड़ा था। फारूक, रब्बन, कैथराइन और गोलू के गिर्द भी उनके साथियों का रश लगा हुआ था। उन चारों को रुखसत करने के लिए अड्डे के आधे से ज्यादा अफराद उठाए थे। जो नहीं आ सके थे वो भी सिर्फ इस मजबूरी के तहत नहीं आए थे कि उन्हें रब्बन और रामू की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी। अड्डे को किसी सूरत खाली नहीं छोड़ा जा सकता था, ये बात तो सभी समझते थे, इसलिए मजबूरन रुक गए थे। गोलू खासा इतराया हुआ था कि बाबा उसे अपने साथ ले जा रहे हैं और वो मुस्तकिल अपने फारूक भाई के साथ रहेगा। दूसरी तरफ सज्जू का मुंह लटका हुआ था। उधर आप लोगों को खाने पीने का परेशानी होगा फारूक भाई, आपको खाना खिलाने के वास्ते अपन को साथ लेकर चलना चाहिए। वो आखिरी लम्हात में भी जाने वालों की फहरिस्त में अपना नाम शामिल करने के लिए बेचैन था। कोई परेशानी नहीं होगा, उधर भाटिया सेठ का कुक है, देसी अंग्रेजी चीनी सब खाने बनाना जानता है। रब्बन ने बड़ी बेनियाजी से उसकी दलील को रद्द किया। उसके हाथ में अपन जैसा टेस्ट नहीं होगा ना दादा, आप लोगों को तो अपना हाथ का खाना खाने की आदत है, इसीलिए तो अपन तेरे को साथ लेकर नहीं जा रहे। उधर सिर्फ हम 3 लोगों को प्रॉब्लम होगा, इधर तो सारे के सारे भूखे रह जाएंगे, तो हम लोगों की चिंता छोड़ और इन सब का ख्याल कर। बाजार बड़ी संजीदगी से कही रब्बन की उस बात पर वहां कहकहा पड़ गया। अब सज्जू ये तो नहीं कह सकता था कि अड्डे के बाकी लोग जाएं जहन्नुम में, वो सिर्फ उन लोगों की खिदमत करना चाहता है, सो मुंह लटकाकर खामोशी इख्तियार कर ली। दिल क्यों छोटा कर रहे हो यार, हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं, बस थोड़े दिनों की बात है, फिर वापस यहीं होंगे। फारूक ने उसकी दिलजोई की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा कुछ और लटक गया। अपने को लगता है सज्जू को आपकी जुदाई से ज्यादा शिमला ना देखने का गम हो रहा है। सुना है बड़ा खूबसूरत है, जब भी तो गोरा लोग ने उसे अपना समर कैपिटल बनाया था, साला सबसे खूबसूरत चीज पर अपना कब्जा करने को मांगता है। नहायत संजीदगी से तबसरा करने वाला अजय था, जिसे सुनकर सज्जू को पतंगे लग गए और वो गुस्से से बोला, गलत बात मत बोलो अजय भैया, अपने को घूमने फिरने का शौक नहीं है, वरना वो जो जुहू में पारसी सेठ रहता है उसने अपन को ऑफर किया था कि अपन उसके पास आ जाए। सेठ का मेडिसिन का बिजनेस है और वो सारे हिंदुस्तान में घूमता फिरता है, बोला था जहां जाएगा अपने को साथ लेकर जाएगा। अपन शौकीन होता ना तो सेठ का ऑफर मान लेता, लेकिन अपन बोला अपन इधर के लोगों को छोड़कर कहीं जाने का नहीं है, अपन तो दादा फारूक भाई का शक्ल देख देख कर जीता है। तुम भी हमें बहुत अजीज हो सज्जू, तुम्हारे बनाए खाने हम शिमला जाकर भी नहीं भूलेंगे, लेकिन दादा ने तुम्हें यहाँ रुकने का बोला है तो इसका मतलब है कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। दादा कोई फैसला ऐसे ही तो नहीं करते ना। फारूक ने उसे एक बार फिर समझाते हुए कहा, असल में तो उसकी अपनी कल्बी कैफियत भी बहुत अजीब थी और वो खुद भी बम्बई छोड़कर जाना नहीं चाहता था। बम्बई वो शहर था जहां वो जिंदगी के बहुत से तजुर्बात से गुजरा था और बेमहर होते हुए भी उस शहर ने उसे अपनी बाहों में पनाह दी थी। सबसे बढ़कर यहाँ जूलियट रहती थी, जिसकी झलक देख लेना ही उसे जिंदगी का हासिल लगता था। कितने दिन गुजर गए थे कि वो उसकी झलक से भी महरूम था और अब भी वो एक नामालूम मुद्दत के लिए ये महरूमी उसका नसीब बनने वाली थी, लेकिन वो दादा की बात नहीं टाल सकता था। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो फारूक भाई, अपन दादा के फैसले को कबूल करता है। सज्जू ने एकदम ही अपना मूड तब्दील करके चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली तो फारूक ने उसे मोहब्बत से गले लगा लिया।
قریبی بینچ پر بیٹھی کیتھرائن دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی. اس کے لیے یہ سب نیا تھا. عام حالات میں تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اڈے پاڑے کے لوگوں سے کوئی واسطہ رکھے، لیکن اسپتال میں ان لوگوں کے چند دن ساتھ اور سب سے بڑھ کر منوہر بھاٹیا والے واقعے نے اسے بہت متاثر کیا تھا، اور وہ جان گئی تھی کہ ان لوگوں کا دھندا چاہے کچھ بھی ہو لیکن بنیادی طور پر وہ اچھے کردار کے لوگ تھے. فاروق کی دیکھ بھال کے لیے اسے بہت اچھے موضوع پر شملہ چلنے کی پیشکش کرتے وقت بھی ربن نے کھل کر اسے اپنے بارے میں بتا دیا تھا، اور ساتھ ہی یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ وہ ان کے ساتھ بالکل محفوظ رہے گی. چنانچہ وہ بخوشی شملہ جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی. اسے اسپتال سے اتنی جلدی میں وہ بھی نامعلوم مدت کے لیے چھٹیاں دلوانے کا کارنامہ بھی ربن نے ہی انجام دیا تھا. چنانچہ اب وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی اور لطف اندوز ہو رہی تھی. ٹرین آنے میں 10 منٹ رہ گئے، بس سب سامان دھیان سے ڈبے میں چڑھا دینا. یہ نہ ہو کہ ملنے ملانے کے چکر میں تم لوگ گڑبڑ کر ڈالو. فکر نہیں کرو دادا، کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی. ایک گرگے نے ربن کو یقین دہانی کرائی. اسی وقت فاروق کی نظر کرتے پاجامے میں ملبوس ایک آدمی پر پڑی. وہ چاند بانو کا خاص ملازم تھا اور انہی کی طرف آ رہا تھا. شکر ہے کہ آپ لوگ مل گئے، ورنہ میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے پہنچنے تک ٹرین نہ چل پڑے. اصل میں غلط پلیٹ فارم کی طرف چلا گیا تھا اور وہاں آپ لوگوں کو ڈھونڈنے میں وقت برباد کرتا رہا، لیکن بعد میں لوگوں سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ والی ٹرینیں تو یہاں آنا ہے. بھاگم بھاگ یہاں پہنچاؤں کہ کسی طرح آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے. پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہرے رنگ کے کپڑے سے نہایت اہتمام سے سیا گیا ایک امام ضامن برآمد کیا اور اجازت طلب نظروں سے فاروق کی طرف دیکھنے لگا. اس نے فوراً سر اس بات میں ہلا دیا کہ عقیدے کا معاملہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن وہ کسی کی اتنی محبت کو ٹھکرا نہیں سکتا. اسے یقین تھا کہ یہ امام ضامن چاند بانو نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے خود تیار کر کے اس کے لیے بھجوایا ہوگا. اگر ہرے کپڑے میں لپٹا 125 روپیہ اس کے بازو سے بندھوا کر وہ محبت کی ماری سکون پا سکتی تھی تو اس کا کیا جاتا تھا. اس نے آگے بڑھ کر خاموشی سے وہ امام ضامن بندھوا لیا. بی بی نے راستے میں کھانے کے لیے بھی کچھ سامان بھجوایا ہے. ملازم نے اسٹیل کے اس بڑے سے توشے دان کی طرف اشارہ کیا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور امام ضامن باندھنے کے لیے بینچ کے قریب رکھ دیا تھا. اس تکلف کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ یہ اپنا سجو ہے نا، اس نے پہلے اتنا ڈھیر سارا کھانا ساتھ کر دیا ہے. فاروق ذرا سا کھسیا گیا. اگرچہ اسے معلوم تھا کہ ارد گرد موجود اڈے کے افراد میں سے کوئی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ اسے امام ضامن یا توشے دان کے بارے میں کچھ دریافت کر سکے، لیکن وہ انسانی فطرت کے تجسس سے بھی واقف تھا. کسی کی زبان پر سوال نہ آنے کا مطلب یہ نہ تھا کہ دل و دماغ بھی سوالات سے خالی ہوں گے. یہ تو لازمی تھا کہ ان میں سے ہر ایک سوچ رہا ہوگا کہ یہ اسٹیشن پر اسے امام ضامن اور توشے دان بھجوانے والا بھلا کون نکل آیا، کہ وہ تو ان کی دنیا کا فرد تھا جس کا ان کے سوا کسی سے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا. میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں حضور؟ میں تو بس حکم بجا لانے کا پابند ہوں. البتہ آپ کو مشورہ ضرور دے سکتا ہوں کہ اسے قبول کرنے سے انکار نہ فرمائیے. آپ کے پاس بے شک ظاہرہ کے طور پر بہت کچھ ہوگا، لیکن اس توشے میں موجود اشیاء کا سواد آپ سب سے جدا پائیں گے. ٹھیک ہے رے، اتنی حجت کی کیا ضرورت ہے؟ محبت سے بھیجی چیزوں کو لوٹانے کا تو نہیں ہے نا؟ ربن نے دخل اندازی کرتے ہوئے ٹوکا تو فاروق چونک گیا. اسے لگا کہ ربن نے اسے چاند بانو کے حوالے سے چھیڑا ہو، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سنجیدہ تھے. اسی وقت پلیٹ فارم پر ہلچل مچ گئی. ریل گاڑی کی وسل اور پہیوں کی مخصوص گڑگڑاہٹ نے اعلان کر دیا تھا کہ گاڑی پہنچنے والی ہے. چنانچہ ہر ایک اس فکر میں مبتلا ہو گیا کہ اپنے کل مال و اسباب اور ساتھیوں سمیت بالکل تیار رہے تاکہ گاڑی میں آسانی سے سوار ہوا جا سکے. ان کے ساتھی بھی مستعدی سے ان کا سامان سمیٹنے لگے. چاند بانو کے ملازم کا لائے گا توشے دان بھی ان میں سے ایک نے تھام لیا. گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر لگی تو مزید ہلچل مچ گئی. ان کے ساتھیوں نے اس بھیڑ اور ہنگامے میں بھی بڑی مستعدی اور مہارت کے ساتھ مطلوبہ ڈبہ تلاش کر کے ان کا سامان وہاں پہنچا دیا. ربن نے فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بکنگ کروائی تھی تاکہ فاروق آرام سے سفر کر سکے. سامان ڈبے میں سیٹ ہو جانے کے بعد ایک بار پھر ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لوگ شملہ کے بجائے 7 سمندر پار جا رہے ہیں. جذبات میں ڈوبے ان لمحات سے گزر کر وہ تینوں کیتھرائن سمیت اپنے ڈبے میں سوار ہوئے تو ٹرین کی روانگی کا وقت ہونے ہی والا تھا. ربن اور کیتھرائن نے ڈبے کے اندر جا کر اپنی نشستیں سنبھال لی، لیکن فاروق اور گورو دروازے پر ہی کھڑے رہے یہاں تک کہ ٹرین نے وسل دی اور پھر آہستہ آہستہ ریگنا شروع کیا. وہ دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے ساتھیوں کو الوداع کہتے رہے یہاں تک کہ ٹرین نے رفتار پکڑ لی اور پلیٹ فارم کی حدود سے نکل کر ان کے ساتھیوں کے چہرے ان کی نظروں سے اوجھل کر دیے. فاروق نے ایک آخری نظر باہر دوڑائی اور بوجھل قدموں سے دروازے پر سے ہٹ گیا. یہ صرف اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس نے کتنی بے دلی سے اس شہر کو الوداع کہا ہے جہاں اس کے ساتھیوں کے علاوہ جولیٹ بھی بستی تھی. جولیٹ جو اس کے لیے رگے جاں تھی لیکن جسے وہ اپنا نہیں کہہ سکتا تھا.